Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I am Glenn and these are the headlines. Many roads in Goa are no less than death traps, and the Saligaon road running past the house of former Chief Minister, the late Dr. Willie, is an example. As elections draw closer, parties are desperately trying to carve out alliances, jockeying for position. Now Goa Forward says that the people want an alliance and not them. Heavy to very heavy rainfall accompanied by winds likely till the 25th of July. After that, Goa would get a respite. And now for the news in detail. Many roads in Goa are no less than death traps. Goa 365 has been highlighting the condition of the roads all over the state in a bid to open the eyes of the authorities and give Goans better roads. Now we look at Saligaon, and no less than the road in front of a former Chief Minister's house, Dr. Willie, as he was commonly known. Here are the details. The roads at Saligaon seem to have more potholes than asphalt. Locals say that the roads here wear off every year or maximum every 2 years due to shoddy work quality. Many a times, drivers and riders' lives and limbs are at risk in their daily commute. The condition of this road in Saligaon is such that it can barely pass off as a road in a progressive, developed state that Goa is touted to be. Yet driven by compulsion, locals have no option but to brave their way through these pothole-ridden roads. Neighbors of Sucraft Recycling Private Limited, a paper mill at Honda Industrial Estate, are upset over a foul smell emitting from the factory. They want the company's director to solve this issue or they would be forced to escalate it. This industry makes paper by recycling paper and cardboard boxes. However, this foul smell emitted during the process is unbearable. Recently, locals are facing a lot of hardships due to the foul smell. On Tuesday, locals from Postawada, Shantinagar, Gaokarwada, Chodankar Nagar gave memorandum to company's director Jagdeep Patel. पोस्टवाड्यावयले ग्रामस्थ सगळे मेळून हांगासर जी IDC नवी फॅक्टरी जाल्या सुरुको रिसायकलिंग प्रायवेट लिमिटेड नाव आहा त्या कंपनीची ती चालू जाल्या 5-6 महिने जाले पण त्या कंपनीन आज जे पोस्टवाड्यान साधारण काजऱ्याची वाडी होंडा उपाली सालेली ह्या सगळ्या एरियेन इतको तिचो स्मेल वयता की लोकांची जगणे मुश्कील जाल्लें आहा तेजेर उपाय करचो म्हणून आमी कंपनीक हेचे पयलीं मेळ्ळेले बी तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिल्लें पण आतां ते काही दीस उलटले पण तेंच्यांनी कांयच तेजेर केल्लें ना आयज असो स्मेल येता की लोकांक खरेंच तकली दुखता. परत दुसरी गोष्ट म्हणजे उलटी येयल्ल्या भाशेन जाता हेचेर कोणच काय कितें उलयना. गव्हर्मेंट ऑफिसर हो प्रोजेक्ट येवच्या पयलीं गव्हर्मेंटान तेजेर डिस्कस करूंक घातलें की बाबा हो प्रोजेक्ट जर गांवांनी हाडलो जाल्यार तेजे पासून लोकांक त्रास जातले काय ना. त्या वाटेन पोल्युशन डिपार्टमेंटान तांकां एनओसी दिवन तयार दिल्ली आसा ऑलरेडी. दुसरी IDCनय तांकां एनओसी दिल्ली आसा पण तेजी IDC आनी पोल्युशन डिपार्टमेंट हेचेर तेंचेर कांयच एक्शन घेयना. एक्शन म्हणजे तांकां येवन तांकां बाबा ते सांगा सुद्दां ना की हें अशें चलना तेन्ना लोकांक त्रास जाता तेन्ना तेजेर तुमी कितें तरी उपाय योजना करा म्हणून. आयज शेवटी ग्रामस्थांक एक कडेन जावन तांकां निवेदन दिवचें पडलें. हांव हें आमचे हेल्थ मिनिस्टर आनी उद्योग मंत्री विश्वजीत प्रताप सिंग राणे हांकां निवेदन दितलो. त्या शिवाय मिनिस्टरांक म्हणजे चीफ मिनिस्टराक निवेदन दितलो. हो प्रोजेक्ट येवचे पयलीं ग्रामस्थांक विचारान घेवपाची गरज आसली कित्याक आतां प्रोजेक्ट येदो व्हडलो 150 कोटीचो प्रोजेक्ट उबो जाला आनी लोकांनी आतां कंप्लेन तेजे अगेन्स्ट करप ते लोकांकय त्रास जातले आनी कंपनीवाल्यांकय त्रास जातले. बाकीचे कंपनी येवच्यो ना हांगासर. तेका लागून हांव कितें म्हणटा की ह्या हेचेर आमी जे एप्लिकेशन केलां निवेदन दिलां तेजेर सिरियस डिस्कस करून तेजेर उपाय योजना काडची आनी आमकां हेतूंतसून आमची सुटका करची. Bureau Report Goa 365. I am not afraid, but the Congress needs an alliance if the party is to win. Goa Forward will tap with the Congress because the public wants it. An alliance is the only option to defeat the BJP, Goa Forward Supremo Vijay Sardesai said on Wednesday, putting up a brave front in attempting to squash rumours over uncertainty over the party's alliance with the Congress. There are 6 months left for the elections.
Talk of alliances and shortlisting of candidates is happening. Goa Forward has always been talking of the need for an alliance. But the Congress party has been cool about the whole exercise under GPCC chief Girish Chodankar. Now Goa Forward chief Vijay Sardesai has expressed his desire to tie up with Congress. In 2017 assembly elections too, Vijay had approached Congress for an alliance, and Vijay ended up supporting the Parrikar-led BJP government in 2017, and Congress has to sit in opposition. रिस्पॉन्स दिवना तांचे काँग्रेस म्हणटा ती सांगली सारकी पोन्नी पार्टी आनी तांची प्रक्रिया चलपाक तांकां खूब टायम लागता. तांणी पंजाबचे इशू आतां तांणी हाताळ्ळा. गोंय बेगीन हाताळचो. हाता भायर वतकर हाताळून कांय फायदो जावचो ना. डिसंट भशेन टीम गोवा म्हणटा तो जो प्रयोग गोंयकारांक जाय टू सेव गोवा नाव, हो प्रयोग यशस्वी करपा खातीर गोंयकारांक ताणें आदार दिवचो. तांकां जर कोणाकूय दिसता की आमी 36 मतदारसंघ आहा, 40 मतदारसंघ आहा, सगळ्यांक खबर आहा की हे मनीस आनी हांची निती कितली निवळ आहा ती. 36 न्ही 40 मतदारसंघांना घालूं येता, पूण कॅन्डिडेट घालून ते जिखपाक जाय. कॅन्डिडेट घालून आमी फातोर्डा पळयले, कावन्सिलरांचे अगेन्स्ट आमचे कॅन्डिडेट घाले. येदे व्हडले पार्टीची अब्रू काडली. एक 3 डिजीट पसून कॅन्डिडेट पावलो ना. तूं म्हणटलो अशे पार्टी कडेन तूं युती करूंक कित्याक सोदता काय? हांव युती इतल्याच खातीर करूंक सोदतां कित्याक पब्लीक सेंटिमेंट असो आहा की सगळ्यांनी एक जावचें म्हणून. हांव भिला म्हण न्ही, हांव भिवूंक ना. आनी आमच्या पक्षान जे कितें 10-12 कॅन्डिडेट तयार केले ते कोण भिवूंक ना, ते तांचे पांयार उबे आहा. म्हणून बीजेपीक जर एक ऑल्टरनेटीव म्हणून तयार जावंक जाय जाल्यार सगळे एक जावंक जाय. Sandeep Twekar for Goa 365 from Margaon. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The Anti-Corruption Bureau has submitted a positive report on the fake tender scam of past council of the Margaon Municipal Council. The Shadow Council says that DYSP Suchita Desai in a report has proven the allegations made by the NGO. Shadow Council convener Savio Coutinho brought this report before the media. The past council had floated tenders for 64 works. After the reports of corruption started floating, former Lokayutta P.K. Mishra took suo moto cognizance and ordered a Deputy Sarpanch to conduct an investigation into the matter. Deputy Sarpanch in reports has said allegations have a base. Shadow Council has demanded that the 2.5 crore rupees should be recovered from those who are responsible for this corruption and that the government must act on the people involved. Previous council जे आशिल्ले ताणे एक टेंडर फ्लोट केल्लो ऑफ 64 वर्क्स आनी त्या टेंडरान आमी जायते सायट्स विजीट केले त्या टायमार आमकां कळून येयल्लें की कितलेशे बोगस वर्क्स आहा म्हणून आनी जी एक्झिस्टींग वर्क्स आहा ताजेर टेंडर केल्लो म्हणून. सो तेन्ना आमी जेन्ना आवाज केलो आनी तुमी सगळ्यांनी ताका हायलायट करून मिडियाचेर येयले तेन्ना लोक आयुक्तान सू मोटो कॉग्निजन्स घेतले आनी त्या प्रोसिडिंग्सा प्रमाणे एक ऑर्डर दिली की एंटी करप्शन ब्रांच हाजे ऑफिसरान ताजी इन्क्वायरी करची आनी ते जाल्यार ऑफिसर नॉट बिलो द रँक ऑफ DYSP आनी त्या प्रमाणे त्या ऑर्डरी प्रमाणे DYSP मॅडम सुचिता देसाय हांणी बरो डिटेल्ड रिपोर्ट केल्लो आसा. प्रत्येक सायट विजीट करून तांणी आपली ऑब्जर्वेशन मांडिल्लें आसा ह्या रिपोर्टान. आनी सांगपा म्हणल्यार 95% ऑफ द वर्क्स दॅट वर टेंडर्ड, इवन जो हें आसा डिसिल्टिंग वर्क आसा ताज्या रेजोल्युशनाचेरूय बी तांणी प्रश्न घातलेले आसा की चेअरपर्सनाक आनी चीफ ऑफिसराक रायट आसा काय म्हण 27 लॅक्सांचो टेंडर करपाक विथआउट कावन्सिल रेजोल्युशन. कित्याक फाटीं टेंडर केल्लो विथआउट रेजोल्युशन आनी ताजे उपरांत एक मिटींग जाल्ली 14 मे 2020 आनी त्या मिटिंगाक एक रेजोल्युशन घेतलें म्हण दिल्लें आहा की एक्स पर्सपेक्टो सँक्शन आनी एंटी क्रायम करप्शन ब्रांचान हेंवूय रिकॉर्ड केल्लें आसा की देर इज नो प्रोविजन फॉर एक्स पर्सपेक्टो रेजोल्युशन म्हणटात. आनी इतलें न्ही, ताणें आनीकूय एक कॉल मुखार गेल्लें आसा, तेणें व्हेरीफाय केला की खरें हो रेजोल्युशन थिंग डिस्कस पण जाल्लो जाल्यार ह्या मिटिंगेक ताणें GTV चॅनलाचे एक फेसबूक लायव्ह हाजेर व्हेरीफाय करून ताणें हें केल्लें आहा की
हो सब्जेक्ट डिस्कसूच जावना पूण रेजोल्युशन रिकॉर्ड जाल्ल्या म्हळ्यार व्हेरी थँकफूल आसा सामकें काळजांतल्यान थँकफूल आसा की जो आउटगोईंग लोकायुक्ता PK मिश्रा हांणी हें सू मोटो कॉग्निजन्स घेतलें म्हणून आनी तें सू मोटो कॉग्निजन्स घेतलें म्हणून पयलीं सद्या 1 कोटी मडगांवकारांचे साल्वार जाले रिपोर्टान तेवूय बरयल्लें आसा की इंटरवेन्शन लोकायुक्तान केलें म्हणून पयलीं सद्या म्युन्सिपालिटी एम्बेरेसमेंट जावपा आशिल्लें तें साल्वार जाल्या म्हणून सो DMAन आनी गव्हर्मेंटान ह्या जे इम्प्लिमेंट रिकमेंडेशन्स इम्प्लिमेंट करचे आनी आमचो जो डिमांड आहा की ह्या कारस्थानाक जितलो खर्च जाल्लो आसा टेंडरींग प्रोसेस म्हणनाका इवन लिगल फीज म्हणनाका जेन्ना लोकायुक्तान ही मॅटर गेल्ली त्या टायमार एक एडवोकेटूय बी हें केल्लो आनी एडवोकेट वॉज पेड बाय द म्युन्सिपालिटी सो आमचो डिमांड आसा की ह्या एडवोकेट फीज जी आसा आनी टेंडरींग कॉस्ट जितलोय डिस्पे जाल्लो आसा ते हे जे कोण रिस्पॉन्सिबल आहा तांचे कडेन रिकवर करचे. Sandeep Tuekar for Goa 365 from Margao. It's true that coal leads to pollution. However, with mining shut, many families are depending on the coal business. One should give a thought on this, Urban Development Minister Milind Naik said in a rejoinder to those seeking a ban on coal in the state. Here's more. I don't support coal handling in MPT, but pensioner and workers should get work. I only hope business does not get shut, he said. Milind also added government will try to complete Vasco flyover 15 days prior to its inauguration. आयच्या दिसाक ती MPTची स्ट्रेंथ 1600 पावल्या 1600-1700 इतलीच आहा पेन्शनर खूप आहा आनी पोर्टान कांय एक्टिविटी ना केल्या मायन बंद जाल्या नंतर पोर्टानसून सगळ्या एक्टिविटी ऑलमोस्ट बंद जाल्या भितून आहा आनी तातूंत अदानी JSW कोळशाचो जो धंदो करता एक्चुअली पर्यावरणाक वायट अशें दिसलें सुद्दां शेवटी पोर्टान धंदो चलना जाल्यार ते बेनिफिशरीज आहा आनी ते आमच्या घरा येवन बसतले तांकां खंय पेन्शनर आहा 5,000 आनी वर्कर्स आहा तो धंदो चलता पोल्युशन कंट्रोल करूनय तो धंदो चलप आनी आमच्या लोकांचे पट चलप थोडेशे तेचेर डिपेंडंट आहा ताका लागून ते दोन चलता म्हणून इल्लो तरी पोर्ट चलता अशें म्हजें मत आहा हेचो अर्थ असो न्हय की असलोच पोल्युटेड कार्गो हांगा हाडून चलोवंक जावो किंवा तेच्या फावरान आहा त्याच्या फावरान ना जाल्यार लोक त्रासान पडपा त्याच्या फावरान असो न्ही की तो बिझनेस बंद जावचो ना अशें म्हाजी इच्छा कसलो आसो त्याच्या जाग्यार बरो कारगळांचो धंदो जालो जाल्यार आमच्या पोर्ट आनी पोर्ट म्हटलं की फक्त पोर्ट इज नॉट ओन्ली फॉर हे मुरमुगांव स्टुडंटची पोर्ट म्हटलं की आख्या गोंयचो पोर्ट आनी तातूंतसून बाकीचे सगळे एक्टिविटी फाल्यां इंडस्ट्रियल इस्टेटान व्हडले व्हडले शेडी आहा पोर्टानसून आवट वयता इन येता न्ही हे सगळे एक्टिविटी डिपेंडंट आसा फिजिकल काम करता कळचे पयर ज्या मिटिंगेक गेले तितून म्हाजो एकच एजेंडा आसलेलो की गॅमन इंडियाचे थोडेशे ब्लॉक जाल्ले पयशे ताका लागून ते डिले जाल्लें काम म्हणजे कनेक्टिविटी टू बस नंबर 9 आनी बस नंबर 1 म्हणजे ते सारा जंक्शन पर्यंत पयलीं येता ताका लागून हांव मेन गेल्लो कारण ते गॅमनाच्या कंपनीकूय खबर आसली हांव कितले फॉलोअप करून त्यांच्या फाटल्यान लागता पण तेंच्यांनी शेवटी म्हाजे कडेन एक कागाळ घातलेली सांगलेलें अशें की आमचे थोडेशे ऑलरेडी काम केलेले 20 कोटी पैकी 18 कोटी म्हाका येवपाचे आहा ते येयले जाल्यार आमी थोडेशें सपोजले पयर इन्स्पेक्शन केलें स्पेशल CMाक हाडलो CS येयल्लो आमच्या सगळे कावन्सिल हाडले तेन्ना कळून चुकलें की ऑलमोस्ट 90% काम जाल्लो इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट नॅशनल प्रोजेक्ट हो आयज जर फाल्यां पटकन कंप्लीट जालो जाल्यार सगळ्या लोकांक बरें पडटलें. Hirumale for Goa 365 from Vasco. Goa Forward MLA Vijay Sardesai once again stressed on bringing a cruise terminal to MPT and stopping coal handling. If it happens, Goa can become another Miami. The Union Minister of State for Ports should take the initiative and make MPT free from coal. Here's more. Few days ago, Goa 365 had asked Shripad Naik, who has recently taken charge of Minister of State for Ports, whether he will solve the coal handling issue at MPT. He said that pollution in MPT is already controlled and he will take all in confidence on handling of coal in the future. Now Vijay said he has requested Naik to try and shut coal handling in MPT. Coal won't benefit commons but would benefit coal giants and ministers. He requested him as Ports and Tourism Minister bring cruise terminal in MPT to boost tourism in state. माझो स्टँड असो आहा की कोल म्हणटा तो गोंयांत कोणाकूच फायद्याचो ना खंयच्याच गोंयकाराक फायद्याचो ना वास्कोकारांचे पुलमांव गेले कोल फकत वास्कोच्या आमदाराक म्हळ्यार मुर्मुगांवच्या आमदाराक फायदो आहा कित्याक तो ताजेर धंदो करता तो स्टिवडोरींग करता कोलाचें पूण लोक मेले हे पॅन्डेमिकाच्या टायमार लंग्स वीक जावन ह्या कोलाक गोंयच्यान परमनंटली आनी बेगींतल्या बेगीन आमी खोंट मारून भायर उडोवंक जाय
मंगळूर पोर्ट जर कर्नाटकान कोल फ्री केलो जाल्यार MPT कित्याक न्ही. आनी प्रमोद सावंताक कोळशाच्यो आनी इल्लिगल मायनीच्यो ट्रिपी मेजपाची जी चटक लागल्या, ही चटक फकत पयशे जोडपाची गोंयकाराक फायद्याची चटक न्ही. आनी हो कोल काडचो परमनंटली मोर्मुगांव पोर्टांतल्यान आनी एक क्रूज टर्मिनल थंय करचो, टुरिजम फॉरवर्ड करपाक. आज श्रीपाद नायकान नवोच मंत्री जावन टुरिजम पॅकेज अनावन्स केल्ली आहा. टुरिजम पॅकेज जर अनावन्स जाला जाल्यार ताजे बरोबर हें जावपाक जाय, क्रूज टर्मिनल जर हांगा केलें जाल्यार जगाचे सगळें म्हळ्यार गोवा कॅन बिकम अ मायामी. सो वाय नॉट? दॅट इज पोल्युशन फ्री इंडस्ट्री वीच कॅन बेनिफीट द सन्स ऑफ द सॉयल. आमचे टॅक्सीवाले, आमची हॉटेलां सगळ्याक फायदो जावंक शकता. आनी सगळे टॉप सिटीज ऑफ द वर्ल्ड वीच आर कनेक्टेड टू पोर्ट हॅव गॉट क्रूज टर्मिनल्स. सो क्रूज टर्मिनल गोंयांत जावचो, कोळसो आमी गोंयांत परमनंटली खोंट मारून धांवडावचो. सर्वसामान्य गोंयकाराचो कांय फायदो जायना कोलान. इतले लोक भायर सरले, इतली भुरगीं सेव मोले म्हणून भायर सरलीं, इतली आमची झाडां राखची म्हणून भायर सरलीं. ह्या लोकांक एक ट्रिब्यूट आसतलो. श्रीपाद बाबून जर एक फर्म स्टँड घेतलो आनी कोळसो आमी ना केलो जाल्यार इट विल बी अ ट्रिब्यूट टू द सेव मोले मुवमेंट. एंड आय थिंक इट शूड बी क्विकली डन बिफोर ही इज गिवन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज देर आर इंडिकेशन्स that he may also be given an additional responsibility. Sandeep Twekar for Goa 365 from Margaon. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Now for the weather. Heavy to very heavy rainfall is very likely at a few places from the 21st to the 25th of July. These will be accompanied by gusty winds. Thereafter, there will be a gradual decrease in rainfall. The maximum and minimum temperatures are likely to be around 27 degrees centigrade and 23 degrees centigrade respectively. Heavy rainfall very likely at a few places, with very heavy rainfall very likely at isolated places on 21st and 24th July 2021. Heavy to very heavy rainfall very likely at a few places on 22nd and 23rd July. Heavy rainfall very likely at isolated places on 25th July. Wind speeds of 40 to 50 km an hour gusting to 60 km hours very likely on 21st, 22nd, 23rd, 24th and 25th July. Fishermen warning: up to 75 km from the coast. Squally weather with wind speeds reaching 40 to 50 km an hour gusting to 60 km an hour likely to prevail along and off North Maharashtra coast from 21st to 25th July. Fishermen are advised not to venture along and off North Maharashtra coast beyond 75 km from the coast. Strong winds with wind speeds reaching 40 to 50 km an hour gusting to 60 km per hour likely to prevail over southwest, west central and adjoining east central Arabian Sea from 21st to 24th July. Strong winds with wind speeds reaching 40 to 50 km per hour gusting to 60 km per hour likely to prevail along and off Gujarat coast and adjoining North Arabian Sea from 21st to 25th July. Strong winds with wind speeds reaching 40 to 50 km per hour to 60 km per hour likely to prevail along and off Kerala Karnataka coast, Lakshadweep and adjoining Southeast Arabian Sea from 21st to 25th July. Fishermen are advised not to venture into these areas. High wave warning. High waves in the range of 2.5 to 4 meters are predicted during 17:30 hours on 19 July 2021 to 23:30 hours of 21st July 2021 along the coast from Malvan to Vasai of Maharashtra coast. High waves in the range of 2.5 to 3.7 meters are forecasted during 17:30 hours on 19 July 2021 to 23:30 hours of 21st July 2021 along the coast of Goa between Vengurla to Vasco. High waves in the range of 2.5 to 5.1 meters are forecasted during 17:30 hours on 19 July 2021 to 23:30 hours of 21st July 2021 along the coast from Jakau to Diu ahead of Gujarat coast. Port warning. Due to active monsoon conditions, squally weather with wind speeds reaching 40 to 50 km an hour gusting to 60 km per hour likely to prevail along and off Maharashtra Goa coast. Goa 365 Bureau with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website
www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa365 TV. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, Goa365 TV, or download our app, which is available on both Android and iPhones, to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe, and keep watching Goa365.